Bonjour mes amis, les élèves de 3e année collège. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, on va voir la première vidéo de la matière physique-chimie. Le thème de ce chapitre, les atomes et les ions. On déduit que le thème de ce chapitre est distribué par deux parties. Première partie, les atomes, et deuxième partie, les ions. Donc, la situation, en l'objectif général de ce chapitre, comment distribuer c'est quoi la différence entre les atomes et les ions. C'est ça l'objectif. Donc, premièrement, on commence par la première partie. Pour bien détailler les objectifs de ce chapitre, je veux expliquer par les deux langues, en arabe et en français. يعني عنوان الدرس يتجزأ إلى جزئين: الذرات والأيونات. الهدف الأساسي هو التعرف الفرق بين الذرات والأيونات والتعرف على مكونات الذرة، وكذلك الشحنة الكهربائية للذرة وللأيون. Donc, sur la première partie, on commence par les atomes. On commence par une histoire des atomes et l'évolution du modèle de l'atome. يعني قبل الميلاد كان أحد un philosophe grec، أحد الفلاسفة اليونانيين يسمى ديموكريت. كان في إحدى الأيام جالس فيلاحظ ذلك البس هو تلك الحزمة الضوئية الواردة من الشمس التي تخترق النافذة، يعني شعاع أشعة الشمس. فلاحظ أنه داخل تلك الأشعة توجد جسيمات دقيقة. عندما يحاول مسك تلك الجسيمات لا يستطيع مسكها باليد. فهنا طرح التساؤل، قال بأنه في أي مادة يمكن أن تتجزأ إلى جسيمات صغيرة لا ترى بالعين المجردة. Chaque matière sont distribuées par des particules plus petites, indivisibles, ça veut dire ne peut pas observer par l'œil nu، يعني لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. كذلك في إحدى الأيام قام بتجزيء حجر إلى مجموعة من الجزيئات، إلى مجموعة من الأجزاء، إلى أن جزأ إلى أجزاء صغيرة يعني على شكل غبار. فقال أنه أي مادة يمكن أن تجزأ، يعني تتكون من جزيئات صغيرة، s'appelle des particules plus petites. Cette particule s'appelle atomos. هذه الجزيئات الصغيرة سماها أتوموس. أتوموس كلمة يونانية تعني أنه لا تنقسم. بقيت هذه النظرية أو هذه التساؤلات ثابتة من 400 سنة قبل الميلاد حتى القرن 19 تقريبا، عندما أتى دالتون فأكد رؤية أو نظرية ديموكريتس. فقال بأنه فعلا في أي مادة توجد جسيمات صغيرة، des particules, des plus petits, mais ces particules sont représentées par des sphères. يعني هذه الجزيئات تتكون على شكل كروية الشكل، دي سفير. ثم بعد ذلك أتى تومسون عالم إنجليزي، يعني في نفس القرن، في القرن 19، فقال بأنه أي جسيم يتكون من إلكترونات. يعني هو الذي اكتشف بأن الذرة تتكون من إلكترونات. هذه الإلكترونات قال بأن شحنتها يعني سالبة، تتكون من شحنة سالبة. ثم بعد أن أتى عالم آخر ألا وهو
رادرفورد كذلك قال بأنه الذرة تتكون من نواة. L'atome constitué par noyau. Le noyau situé au centre de l'atome. يعني هذه النواة تتمركز في مركز الذرة. 6 noyaux chargés positifs. هذه النواة شحنتها موجبة. يعني هنا نجمع بين كل هذا، يعني نواة شحنتها موجبة، وقال تومسون بأن الإلكترونات شحنتها سالبة. وشبه رادرفورد كما تلاحظون هنا في الصورة، شبه رادرفورد الذرة بالكون. قال بأن النواة le noyau comme le soleil، النواة كما الشمس، والإلكترونات يعني نواة شحنتها قلنا بأنها موجبة، والإلكترونات هي الكواكب. هذه الكواكب تدور حول الشمس على شكل مدارات، même si des électrons qui entourent sur le noyau par des trajectoires. لذلك نموذج رادرفورد هذا الذي أمامنا الذي تلاحظونه فهو يسمى s'appelle le modèle planétaire de Rutherford. يعني موديل بلانيتير على شكل كوكب، على شكل الكواكب. بعد ذلك أتى عالم ألماني اسمه بوهر، فقال بوهر بأنه فعلا الذرة تتكون من نواة. Le noyau situé au centre de l'atome, et entre le noyau et les électrons, comme observé ici, et les électrons, on a un espace vide, c'est clair. Et les électrons qui entourent sur le noyau par des couches. يعني هذه النواة، هذه الإلكترونات تدور حول النواة على شكل مدارات. كل مدار يحمل عدد معين من الإلكترونات. هذا هو النموذج الذي أعطاه بوهر بعد رادرفورد. ثم كذلك أتى بعد رادرفورد أتى عالم ألماني والذي أعطانا النموذج المتطور يسمى شغوديغرينغ. يعني قال بأنه فعلا l'atome qui est constitué par le noyau et les électrons qui entourent le noyau. Les électrons qui entourent par une vitesse et forment comme un nuage électronique. يعني تدور بواحد السرعة كبيرة حول النواة ومسارها يشكل سحابة électronique, forme du nuage électronique. C'est ça le modèle actuel de l'atome. Donc on observe que le modèle de l'atome. Ici le modèle de Rutherford, يعني النموذج القديم constitué par du noyau. Le noyau situé au centre, et on a des électrons qui entourent sur le noyau par des trajectoires comme des planètes qui entourent sur le soleil. Et entre les noyaux et les électrons, des vides. Et ici le modèle actuel de l'atome, le modèle de Schrödinger. هذا هو النموذج المتطور للذرة، نموذج شودرنيغ، العالم الألماني شودرنيغ. يعني تتكون الذرة من نواة وسحابة إلكترونية. Donc ici les constituants de l'atome, comme dit déjà, l'atome est constitué d'un noyau. Le noyau situé au centre de l'atome, entouré des électrons formant un nuage électronique. Voilà, maintenant on commence par bien expliquer les propriétés de chaque substance en chaque constituant de l'atome. Le premier constitue c'est le noyau. Comme dit sur la présentation de l'atome, le noyau situé au centre de l'atome, comme dit Rutherford. Donc le noyau situé au centre de l'atome. Mais le noyau porte des charges électriques positives, même si, et
le noyau, ça veut dire le diamètre de noyau est négligeable devant le diamètre de l'atome. يعني قطر النواة هو مهمل أمام قطر الذرة. Ça veut dire le diamètre de noyau est 100 000 fois plus petit que le diamètre de l'atome. يعني قطر النواة يعني أصغر من قطر الذرة بحوالي 100,000 مرة. يعني لاحظوا بأنه الذرة بدورها هي دقيقة جدا. الذرة شيء صغير لا يرى بالعين المجردة. أصلا قطر الذرة le diamètre de noyau encadré par 0,1 nanomètre et 0,3 nanomètre. يعني قطر الذرة ينحصر بين 0,1 نانومتر و 0,3 نانومتر. يعني عندما نقول 1 نانومتر يعني 10 أس ناقص 9 متر. يعني 0,009 أصفار ثم 1 متر. يعني صغير جدا. هذا قطر الذرة. أما قطر النواة يعني لو ديامتر دو نوايو نيجليجيابل كذلك مهمل أمام الذرة التي هي بدورها لا ترى بالعين المجردة. يعني لاحظوا هنا الاختلاف. donc le diamètre de noyau est négligeable devant le diamètre de l'atome. Mais sur la masse, on a le différent. La masse de l'atome est pratiquement égale à la masse de noyau. يعني هنا في الكتلة هناك اختلاف. كتلة الذرة تتمركز في كتلة النواة لأن كتلة الإلكترونات خفيفة جدا مقارنة مع كتلة النواة. لذلك تسمى أو كتلة الذرة هي كتلة النواة. Ça veut dire la masse de noyau s'appelle la masse approchée. Ça veut dire la masse de l'atome égale à la masse de noyau. Car la masse des électrons est négligeable devant la masse des électrons positifs devant la masse du noyau. يعني كتلة الإلكترونات مهملة أمام كتلة الإلكترونات الموجبة التي توجد داخل النواة والإلكترونات المحايدة. لأنه داخل النواة à l'intérieur de noyau on a deux types des électrons. On a des électrons positifs, ça s'appelle les protons, et les électrons neutres, ni positifs ni négatifs, ça s'appelle les neutrons. يعني داخل نواة الذرة توجد نوعين من الإلكترونات. توجد إلكترونات موجبة تسمى البروتونات يعني إلكترونات موجبة، وتوجد إلكترونات محايدة ليست بموجبة وليست بسالبة تسمى النيوترونات. الأساس هنا هو أنه كتلة الذرة تساوي تقريبا كتلة النواة. La masse d'un atome est pratiquement égale à la masse de son noyau. Donc maintenant on commence par les électrons. Les électrons bien sûr qui entourent sur le noyau يعني الإلكترونات التي تدور حول النواة. Les électrons forment le nuage électronique. Déjà de cette propriété, même si tous les électrons sont identiques, même s'ils appartiennent à des atomes différents. يعني الإلكترونات تتشابه حتى لو كانت في ذرات مختلفة. الإلكترونات مثلا التي توجد في ذرة الأكسجين هي نفسها الإلكترونات التي توجد في ذرة الحديد أو في ذرة كربون أو في ذرة الألمنيوم أو في ذرة كلور. tous les électrons sont identiques. جميع الإلكترونات تتشابه. هذه خاصية أساسية لا يوجد اختلاف بحيث كما قلت قبل قليل عندما تحدثت عن النواة comme dit sur le noyau les électrons ont une masse très faible négligeable. يعني كما قلت لكم بأن كتلة الإلكترونات مهملة مقارنة مع كتلة النواة. la masse des électrons négligeable devant la masse de noyau. Ça veut dire la masse d'atome égale la masse de noyau. Les électrons portant des charges électriques négatives. Si le noyau positif le nuage électronique négatif. بما أن النواة موجبة فالإلكترونات التي تدور حول النواة سالبة. يعني هذه خاصية أيضا واضحة. يعني شحنتها سالبة. يعني عندما نتحدث عن شحنة سالبة فهذا ملاحظ في الحياة اليومية. فمثلا في إحدى في بعض مثلا في فصل
في فصل الربيع أو في إحدى الفصول، عندما تحاول أن تنزع أحد الملابس تسمع طرطقات بين ملابس وملابس آخر. تلك الطرطقات فهي عبارة عن شحنات إلكترونية، يعني هناك شحنات إلكترونية بين الملابس تتوزع من ذرة إلى ذرة أخرى. Chaque électron porte une charge électrique négative notée -E. يعني كل إلكترون شحنته سالبة نرمز له بموان E. يعني E عندما نتحدث عن E s'appelle la charge élémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire la charge élémentaire؟ يعني la charge le plus petit، أصغر شحنة كهربائية هي شحنة الإلكترون، تسمى الشحنة الابتدائية la charge élémentaire، بحيث E تساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 إلكترون. E représente la charge élémentaire exprime en coulomb، يعني وحدتها الكولوم نسبة للعالم الذي قام بقياس الشحنة الكهربائية هو كولوم. Sa valeur قيمتها est E égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 كولوم. يعني هنا E تساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19، ليس 10 ناقص 19 هنا 10 أس ناقص 19 كولوم. Donc la charge élémentaire égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Si on dit calculer la charge d'atomes ou la charge des électrons ou la charge des noyaux en fonction de E, ça veut dire en fonction de E. Si on dit calculer la charge élémentaire en fonction de coulomb, ça veut dire on change E par sa valeur et on calcule. يعني في حال قيل لنا احسب شحنة النواة أو شحنة الإلكترونات أو شحنة الذرة بدلالة E en fonction de E، يعني نقيس بدلالة E، يعني مثلا شحنتها 16 E أو ناقص 16 E أو أيا كان. لكن إذا قيل لنا احسب بدلالة كولوم، يعني سنعوض E بقيمتها تساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. سنتطرق إلى أمثلة ونفهم أكثر. كذلك سأعطي بعض التمارين عند تقديم درس كامل، سأعطي بعض التمارين للتوضيح. Donc c'est le symbole de Coulomb، يعني C هو رمز كولومب qui est l'unité de mesure légale de la charge électrique، يعني الوحدة لقياس الشحنة الكهربائية. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la neutralité électrique؟ ماذا نقصد بأن الذرة متعادلة كهربائيا؟ neutralité électrique يعني نقول أن الذرة متعادلة كهربائيا، يعني بما أنه قلنا بأنه في الذرات هناك شحنات سالبة وهناك شحنات موجبة، ففي الكهرباء أيضا نسمع أن هناك شحنات سالبة وشحنات موجبة ويحدث الصعق الكهربائي. ولكن عندما أقيس ذرة الخشب لا يحدث صعق كهربائي، عندما أقيس ذرة الحديد لا يحدث الصعق الكهربائي. لماذا؟ هي فيها شحنات كهربائية ولا يحدث ذلك الصعق الكهربائي؟ هذا هو التساؤل المطروح هنا، لأن الذرة متعادلة كهربائيا. car l'atome est une neutralité électrique, c'est ça l'objectif. Donc on commence. Un atome est électriquement neutre, ça veut dire le nombre des charges positives de noyaux est donc égal au nombre des charges négatives des électrons, et ce nombre est appelé le numéro atomique de l'atome. يعني أي ذرة كيفما كانت لها عدد من الإلكترونات وعدد من الإلكترونات السالبة هي التي تدور حول النواة، ولها عدد من الإلكترونات الموجبة التي توجد داخل النواة. s'appelle les électrons qui entourent le noyau, ça veut dire les électrons positifs, et les électrons qui entourent sur le noyau s'appellent les électrons négatifs. Le numéro le nombre des électrons qui interne le noyau égale à le nombre des électrons qui est externe, qui entoure le noyau. Donc
le nombre des atomes qui est interne, attention, qui est interne le noyau s'appelle le numéro atomique. يعني le numéro atomique العدد الذري نقصد به عدد الإلكترونات التي توجد داخل النواة. في الذرة يوجد استثناء لأنه عدد الإلكترونات التي توجد داخل النواة تساوي عدد الإلكترونات التي توجد خارج النواة. لذلك نرمز بالزد في الذرة سواء لعدد الإلكترونات الموجبة أو لعدد الإلكترونات السالبة. لكن عندما نتحدث عن الأيون فتختلف هذه النظرية. Le numéro atomique s'appelle les nombres des électrons positifs, les électrons internes de noyau. Attention. Donc, la charge totale du noyau, Kn, que l'on N. K, ça veut dire le symbole de charge. N, noyau. On symbolise par plus ZE. Z, ça veut dire le numéro atomique, ça veut dire le nombre des électrons qui interne le noyau. يعني عدد الإلكترونات التي توجد داخل النواة. Et E, la charge élémentaire, ça veut dire la charge d'un seul électron. يعني شحنة E, شحنة إلكترون واحد. والزد عدد الإلكترونات الموجبة. C'est clair? On a ici plus car la charge du noyau est noyau chargé positif. هنا وضعنا إشارة زائد لأنه نتحدث عن شحنة النواة والنواة شحنتها موجبة. Z عدد الإلكترونات التي توجد داخل النواة و E شحنة الإلكترون الواحد. C'est clair? La charge totale des électrons. Les électrons K, ça veut dire la charge E électron. On symbolise même C moins ZE. يعني عندما نتحدث عن شحنة النواة سواء نرمز لها ب Kn أو زائد ZNE. On symbolise soit Kn soit ZNE. Même si Ke, la charge des électrons, en moins ZE. Moins, ça veut dire la charge des électrons est négatif. Z, le nombre des électrons qui entourent les noyaux. Comme dit, la charge, le nombre des électrons qui entourent le noyau égale le nombre des électrons positifs. C'est l'atome, attention. Et E, la charge d'un seul électron. و E, شحنة électron واحد. Donc, la charge de l'atome Ka égale à la charge totale du noyau plus la charge totale des électrons. يعني تساوي شحنة النواة زائد شحنة الإلكترونات. Ainsi que la charge du noyau on symbolise par plus ZE et la charge des électrons moins ZE. Donc, on conclut ici deux nombres opposés. Et la somme de deux nombres opposés égale à 0. Donc, c'est ça l'objectif, que l'atome est neutre. C'est neutralité, l'atome est neutralité électrique. يعني هنا شحنة النواة هي زائد زائد زد E وشحنة الإلكترونات هي ناقص زد E. وماذا نلاحظ؟ أنهما متقابلين، عددان متقابلين، مجموع عددان متقابلان يساوي الصفر. لذلك نقول بأن الذرة متعادلة كهربائيا. La charge d'atome égale à la charge du noyau plus la charge des électrons égale à plus ZE moins ZE égale à 0. Car ici deux nombres opposés. On commence par un exemple. Un exemple c'est le carbone. Le numéro atomique de carbone est 6. On a 6 électrons. Le numéro atomique ici d'électrons est 6. Ça veut dire Z égale à 6, ça veut dire le nombre des électrons positifs. يعني Z تساوي 6 نقصد بها عدد الإلكترونات الموجبة التي توجد داخل النواة. هنا بلس 6. ولكن في الذرة عدد الإلكترونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة، عكس الأيون الذي سنتحدث عنه في الجزء الثاني. C'est clair? Ça veut dire le numéro atomique Z égale à 6. La charge du noyau Kn égale à plus ZNE. Plus, ça veut dire la charge positive. Z, le numéro atomique. Et E, la charge élémentaire. Égale à plus Z, plus 6E. Car Z égale à 6. On transforme Z par
ce nombre يعني نحول زيد بقيمتها. هذا في حال si on dit calculer en fonction de E. Si on dit calculer en fonction du colomb إذا قيل لنا احسب بدلالة كولومب سنضع إشارة تساوي ونضع 6 في 10 في 1.6 في 10 أس ناقص 19. يعني نعوض E بقيمتها. E تساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19. يعني هذا في حال قيل لنا بدلالة كولومب. Même si la charge du nuage électronique, ça veut dire la charge des électrons, KE égale à moins ZE, car la charge des électrons négatifs égale à moins 6E, car le nombre des électrons négatifs égale le nombre des électrons positifs égale à moins 6E. Si on dit calculer en fonction de colombe même C, on écrit moins 6 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. يعني نعوض E نعوضها بقيمتها. يعني E تساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولومب. La charge globale de l'atome يعني الشحنة الإجمالية للذرة égale à 0. Tous les atomes